Yan, mega love, shoutout po sa lahat. Yan, mayong hapon sa tanang mga trabahante karong tak na sa kapunon. Inubanan sa atong kapaskog sa atong panlawas mga kaigsunan. Yan, shoutout po sa inyong lahat. Yan, ano lang po tayo ngayon guys, nakatambay lang sa mga tambayanan diri sa gitawag na Be Happy Corporation. Yan, shoutout kaninyong tanan mga kaigsunan, labi na gayud sa nang naniyog to karong tak na sa oras sa alas 12:30. Yan, shout out sa tanang mga merchandiser karon nga nagpanikay-sikay na ug nagulat no sab sa mga sa oras nga makabalik sa trabaho. Ayan, shout out kaninyong tanan ug mapasalamaton kita mga kaigsunan sa takna karon sa kapunon nga okay ang panahon bisan pa man sa kainit sa atong paminaw apan kanunay lang ta inom sa tubig kay kining atong trabaho mga kaigsunan alang man gini sa atong pamilya. So sipag at syaga lang ta ug kanunay ang pag-ampo nga ilikay kita sa mga katalagman kay sa kainit karon sa panahon guys. Sobra talaga ka kuan murag hagit ni sa atong tanan ug ang tanan mag-aamping gyud ano grabe kay kita ginato sa atong video karon nga sobra ka anindot ang panahon pero sobra pod sa kainit. So ang tanan amping lang ta mga kaigsuonan, labi na gayud sa atong tagsa-tagsa ka pamilya, labi na sa atong ginikanan sa atong mga anak na hinaot ang tanan mag-aamping. Ug daghang kayong salamat sa inyong walay puas usab nga pag subaybay sa akong mga simpleng video bisan pa man mag-ingon ang uban nga walay kahulugan ang akong mga content apan ang ato lang mga kaigsuonan is ma-enjoy ang atong life. Wala na ta nag-base kung naabaray makuha sa atong content. Ang importante na malipayon ta sa atong kinabuhi. Yan, shout out sa inyong tanan ug ako kamo nga pasalamatan labi na gid sa akong mga co-merchandiser, sa akong pamilya ug sa akong mga kaila, sa akong mga FB friends, YouTube friends. Thank you so much sa inyong tanan. God bless ug amping kay ang panahon sobra gid ka init. God bless sa tanan.